Hay sagugta. Ay wa man tay gibuhaton, sige ra man tag vlog o sige gawin. Sakit na dito pinamaangkas. Mahugas pang plato ko. Abangan niyo sa next page ko. Mama, unsa ni ma? Mama. Mama. Ma. Mama. Ano pag way agas ni? Sino ba ito kanto? Sitan is kami red ketchup. Sika untabing tadi pangatasin beef loaf with egg. Tagal. Pananin na mas balay.